नमस्कार साथीहरू, वेलकम अल अफ यु टु माई च्यानल। आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ बेसिकली डेट ट्र्याप डिप्लोमेसीको बारेमा छलफल गर्नेछौँ साथीहरू चाहिँ। अब जसलाई हामीले ऋणको जाल कूटनीति भन्छौँ। अब ऋण भनिसकेपछि कस्तो छ भने इट्स अ गुड थिङ, बट इफ वी आर अनएबल टु म्यानेज द ओभरअल डेट सिचुएसन, द्याट इज नट गुड फर ओभरअल इकोनोमी भनौँ या ओभरअल कर्पोरेसनको लागि भनौँ या व्यक्तिगत रूपमा साथीहरू चाहिँ। अब ट्र्याप भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ भने जस्तो कि अब कसैले कुनै कन्ट्रीले धेरै ऋण दिएर विथ इन्टेन्सन टु ह्याभ अ स्ट्राटेजिक एडभान्टेजेस भनौँ या टु गेन द पोलिटिकल एडभान्टेजेस, त्यसको लागि यदि ऋण दिइरहेछ भने चाहिँ द हिडन एजेन्डा हुनसक्छ। एन्ड द्याट इज कल्ड सिम्पली वी क्यान से द्याट डेट डिप्लोमेसी साथीहरू चाहिँ। इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपालको हामी कुरा गर्नेछौँ आज चाहिँ। अब द्याट्स एक्सटेन्डिङ द लोन्स विथ द मोटिभ अफ गेनिङ द पोलिटिकल or the economic leverage over the borrowing nations. That's called the debt diplomacy. For example, the Nepal government borrowed huge money from China. Let's see. Then China may have an intention to have a, let's see, to have a like gaining the political advantages, yeah, economic leverage over Nepal. Then that is the debt diplomacy भन्ने बुझ्नु पर्यो, and which involves the challenging terms for the borrowing countries या states to pay back. अब that means अब धेरै challenging terms and condition भइदियो भने कस्तो हुन्छ भने the probably yeah, country may not be in positions to pay back the loan taken, and that causes threat to the ओभरअल इकोनोमिक सिस्टम भन्न सक्छौँ हामी। र फर इक्जाम्पल अब चाइना जेनरली युजेस दिस स्ट्राटेजी टु प्रमोट इट्स जियो पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट इन एसिया या अफ्रिका। जस्तो कि हामी याद गर्न सक्छौँ द्याट्स बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ विच वाज स्टार्टेड बाई सी जिपिङ, प्रेसिडेन्ट अफ चाइना, इन 2013, and which is its overall global infrastructure development या investment strategy जुन कि more than 150 कन्ट्रिजहरूमा छ साथीहरू चाहिँ। दिस इज अल अबाउट द चाइनाज एग्रेसिभ फरेन पोलिसी। अब यु कुड सी दिस map also कि that's China interest is to expand its BRI capital project so that it would have a great influence in the basically the Asia and other part of the world as well. So China has employed the debt trap diplomacy to gain the political and economic influence भन्छौँ, and potentially acquire the assets if the country is default. Just to कि अब for example the Sri Lanka had taken lots of like your loan from China and unable to meet overall obligation, and that causes the overall bad situation of China despite great prospect in the tourism, we know it. And even that story is the same for the Pakistan, and even we are in the same line, that is the Nepal. Okay, now let's move to the what about the BRI. BRI, that's all about your government of Nepal signed the framework of the agreement of the BRI with China in the May 12, 2017 when the Pushpa Dahal ji Prime Minister हुनुहुन्थ्यो। अब after even the several years of preparations साथीहरू चाहिँ जस्तो नेपाल and the MCC signed the Nepal Compact Agreement on September 14, 2017, which was simply, you can say that, co-founded by the US government. MCC Compact grant of US 500 million, while the Nepal government's contribution भनेको is all about $197 million साथीहरू चाहिँ। जसको मेन अब्जेक्टिभै के छ भने इट्स अल अबाउट इन्क्रिज द availability and the reliability of the electricity, yeah, maintain the road quality, facilitate the power trade, yeah, accelerate the economic growth. That is the basic. तर मलाई के लाग्छ भने just to like your counter the BRI MCC को जुन अहिले यहाँ नेपालमा जुन project छ, you could find in even in the website too. Then this is all the story of MCC and the BRI. Now what about the case of Nepal dependence on the foreign assistance, right? अब हामी concept of public debt यदि भन्ने हो भने just originated from the Great Britain. Government of Nepal started the taking the domestic loan since 1962, while external loan, yeah, external borrowing भन्छ since 1963. र Nepal's
capital project have been financing through the different international financial institutions या agencies you can see that जस्तो कि World Bank, International Monetary Fund या Asian Development Bank या जति ठुल्ठुलो क्यापिटल प्रोजेक्टहरू छन् नेपालमा यी सबैको फाइनेन्सर भनेको यही साहुहरू छन् साथीहरू चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो बिकज दे ट्राई टु जस्ट स्प्रेड देयर ओन एजेन्डा इन आवर कन्ट्री द्याट इज द बेसिक रिजन यो पनि एउटा डेट ट्र्यापको एउटा हामी डिप्लोमेसी भन्न सक्छौं र अर्को इभन द बायलैटरल लोन्स फ्रम द डिफरेंट कन्ट्रीज लाइक जापान इंडिया चाइना या कोरिया अल्सो इट स्पार्क नेपाल्स एक्सटर्नल डेट सिचुएसन र अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट साथीहरु के जस्तो कि नेपालको चाहिँ पब्लिक डेट टु जीडीपी रेशियो हैज बीन अब स्टेडली इन्क्रिजिङ एन्ड द reached 42.6% in 2024 र as per the even the trading economics global macro models projection साथीहरु चाहिँ public debt to GDP भनेको by the end of 2025 it will be 46% साथीहरु चाहिँ that is the expectation part but there might be the situation it would be near to 50% भन्न सक्नुहुन्छ र अर्को भनेको the public debt has climbed to nearly 2.7 trillion which is even higher than that of Nepal's budget fiscal year 2082-83 जुन कि अब जेस्ट 15 मा जुन एनाउन्स भएको थियो त्यो बजेट भनेको साथीहरु चाहिँ 1.964111 ट्रिलियन दैट मीन्स यो ऋण भनेको चाहिँ कस्तो छ भने सार्वजनिक ऋण जस्तो भन्छ पब्लिक डेट which is higher than 1.37466 times than that of budget so public debt management office is there office छ साथीहरु चाहिँ but this is really surprising कि अब यो अफिसले गर्छ के त फेरि unable to manage the overall debt situation is the terrible situation भन्नुपर्छ साथीहरु चाहिँ जुन कि अब यो अफिस भनेको कहिले स्थापना भयो भन्दाखेरि अब जुन 2018 and as for the even the public debt management act is there 2022 र is basic भनेको कस्तो छ भने there must be the good coordination and the harmonization between the fiscal and the monetary policy भन्छौं र अब that means my question is that कि साथीहरु चाहिँ हामीले अब ऋण लिइसकेपछि यदि यसलाई म्यानेज गर्न सकेन भने अब त्यो अब सरकार होस् कम्पनी होस् या at the personal level it will affect our overall economic situation साथीहरु चाहिँ and naturally it will affect our general public को जुन हुन्छ नि हाम्रो भार भन्छौं हामी that's is a headache हुन सक्छ that's a सार्वजनिक ऋण so let's hope that our condition जुन अहिले अब पाकिस्तान पछिको हाम्रो नेपालको कन्डिसन जुन देखिराछ साथीहरु चाहिँ त्यो नहोस् the government of Nepal could manage the situation otherwise if it would be too late then हामी चाहिँ फेरि अब श्रीलंका पछि पाकिस्तान या नेपाल हुन जान्छ साथीहरु चाहिँ यही भन्दै म आजको भिडियोलाई यही कन्क्लुड गरे साथीहरु चाहिँ थ्यांक्स फर वाचिङ एन्ड प्लिज लाइक comment and also share this video and also subscribe my channel that is the finance guru Pawan Kumar Jha. Thank you all of you for watching this video. If you really like this content like पनि गर्नु होला तपाईको suggestion या your feedback is very important साथीहरु चाहिँ यही भन्दै म आजको भिडियोलाई यही कन्क्लुड गरे. Thank you all of you for watching this video. Please take care all of you. Thank you.